अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे किड्स इस्लामियात बराजमात सोम बाब पंजुम हुस्न मामलात और माशरत का सबक नंबर 1 बाहमी ताल्लुकात। इस सबक को पढ़ने के लिए देखते हैं किताब के सफ़ा नंबर 60 पर। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुकूकुल इबाद का मफ़हूम और अहमियत समझ सकें, वालिदैन और असातिज़ा किराम के साथ हुस्न सलूक से आगाह हो सकें, बहन भाइयों से ताल्लुकात और हुस्न सलूक के मुतालिक आगाही हासिल कर सकें, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से रोशनास हो सकें, आपस में एक दूसरे के साथ घर, सफ़र, स्कूल और मोहल्ले में अच्छे ताल्लुकात रख सकें, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकें, ख़वातीन के एहतराम को समझ कर उस पर अमल कर सकें। तो इसमें हम आज बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे हमारा माशरे में रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा हमें हासिल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हुकूकुल इबाद का मफ़हूम और अहमियत। दीन इस्लाम में हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हकूक़ हैं। इन हकूक़ को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कहा जाता है। इबाद अब्द की जमा है जिसका मतलब है बंदा या इंसान। दीन इस्लाम में बंदों के हुकूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो। यानी कि अगर हमने फ़ायदा मंद हम कैसे हो सकते हैं कि इंसान दूसरे इंसान के लिए, हम सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा एक इंसान को दूसरे इंसान को ये पहुंचा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी हुनर, कोई भी काम की चीज़ है और किसी दूसरे के पास नहीं है तो हम उससे वो सिखाएं, हम उससे वो बताएं। मसलन अगर किसी को नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आता, अगर हमें आता है तो हम उसको ये चीज़ सिखाएं, या हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं, उसको सबसे बड़े फ़ायदे की चीज़ बता रहे हैं। अगर किसी को किसी भी चीज़ का तरीका नहीं पता, किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, किसी को चलना नहीं आता, किसी को सबक याद करना नहीं आता, आप उसको सिखा रहे हैं कि आसान तरीके से लेसन कैसे याद किया जाता है, तो इसमें आप उसके काम आ रहे हैं, आपको सवाब अलग से मिल रहा है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने हुकूक जिस बंदे के लिए चाहेगा माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदे खुद माफ़ नहीं करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने हम पर जो अपने हुकूक रखे हैं, अगर हम मुसलमान का होना तो ये तो सबसे बड़ा हक़ है, ये तो नहीं माफ़ किया जा सकता कि अगर हमारे से नमाज में कोई कमी रह गई है, हमने नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ लिया, या हमने कम रकात पढ़ ली, या हमने कुरान कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी ज़िक्र कर लिया कभी नहीं किया, तो ये हम अपने अल्लाह पाक के हुकूक में कमी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह के हुकूक को तो माफ़ कर देंगे अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो तो। लेकिन बंदे के हुकूक यानी किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को मारा है, किसी को बुरे नामों से पुकारा है, किसी को ज़ुबान से या हाथ से कोई भी तकलीफ़ दी है, जब तक मैंने उस बंदे से माफ़ी नहीं मांग ली, उस बंदे ने हमें माफ़ नहीं कर दिया, तब तक अल्लाह ताला भी हमारे खाते में से, हमारे नामे आमाल में से उस गुनाह को नहीं मिटाते। इसलिए अगर हमसे कभी कोई ऐसा गुनाह हो जाए किसी इंसान के मुतालिक, तो हमें चाहिए कि पहले हम उससे माफ़ी मांगे, फिर हम अल्लाह ताला से अपने नामा आमाल से उस गुनाह को मिटाने की दरख्वास्त करें। अव्वल तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें, लेकिन ज़ाहिर इंसान से हो जाता है, तो पहले हम ये तरीका इख्तियार करें। माशरे में खुशहाली के लिए हर इंसान को दूसरे इंसानों के हुकूक की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक़ वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाइयों, पड़ोसियों और साथियों से होता है। अल्लाह ताला की तरफ से इन सब के हुकूक भी मुकर्रर किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वालिदैन से हुस्न सलूक। इंसानों में सबसे पहले हमारे अच्छे सलूक के हक़दार हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी अच्छी परवरिश और तालीम और तरबियत में अपनी तमाम उम्र गुजार देते हैं। इसलिए हम पर इनका ये हक़ है कि हम उनकी फर्माबरदारी करें, उनकी यानी कि हर बात मानें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें और उनका हुक्म मानें। जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, उनका सहारा बने और उनकी खिदमत करें।
یہ سارے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے اپنے اپنے والدین کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے ہیں تبھی ہم صرف اچھا سلوک کریں، تبھی صرف بات مانیں۔ جب ہم بڑے ہو جائیں، بہت بڑے بھی ہو جائیں، اگر ہمارے والدین ہیں تو ہم تب بھی ان کی عزت کریں، تب بھی ان کی فرما برداری کریں، تب بھی ان کا کہنا مانیں۔ اس لیے ہم نے بھی پڑھا نا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب والدین بوڑھے ہو جائیں، یقیناً جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تب آپ بہت بڑے ہو چکے ہوں گے، جوان ہو چکے ہوں گے، تب بھی ہم ان کی عزت کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کی خدمت کریں، تب بھی کریں، بلکہ تب ان کو ہماری خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی تو وہ کسی بھی طریقے سے ہم سے بات منوا لیتے ہیں نا، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تب ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اساتذہ سے حسن سلوک۔ اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ہماری کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ استاد کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور ان کی بات توجہ سے سنی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی استاد کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اساتذہ کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ یہ سوال آپ سب سے ہے، آپ سب بتائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کیجیے۔ اب آگے ہے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہن بھائی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ماں باپ بھی نعمت ہیں، استاد بھی نعمت ہیں، اس کے بعد کون نعمت ہے؟ بہن بھائی، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب بھی ہم گھر پہ ہوتے ہیں یا کہیں سیر کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جو کام ہمارے متعلق ہوتا ہے وہی کام ہمارے بہن بھائی کے متعلق بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان سے ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بہن بھائیوں کی عزت کریں، چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ جو ہمارے سے بڑے بہن بھائی ہیں ان کی عزت کریں، کیونکہ وہ ہم سے عمر میں زیادہ ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے پیار سے، محبت سے، نرمی سے پیش آئیں اور ان کی بھی کوئی بھی اگر ہم نے ان کو بری بات سے ہٹوانا ہے تو ان سے ہم محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں۔ دین اسلام بہن بھائیوں کے آپس میں حسن سلوک کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی وہ امت میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہن بھائیوں کے آپس میں مل کر رہنے سے گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے گھر میں بھی سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم گھر میں لڑائی سے بچنے کے لیے آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔